Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulina Rosa, NPM 201111000409. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang adverbial clause. Yang pertama yaitu definisi adverbial clause. Adverbial clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan dan memberikan informasi tentang verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, atau adverb yang berada pada independent clause dengan kapasitasnya menjawab pertanyaan seperti how, bagaimana, when, kapan, where, di mana, dan why, mengapa. Yang kedua, macam-macam adverbial clause. 1. Adverbial clause of time, waktu. Yang kedua, adverbial clause of place atau tempat. Adverbial clause purpose, tujuan. Adverbial clause of condition atau pengandaian. Adverbial clause of contrast atau concession, pertentangan. Adverbial clause of manner, cara. Yang ketiga, rumus adverbial clause. Subordinate conjunction, subject plus verb. Complex sentence. Yang kedua, independent clause, subject plus verb. Adverbial clause. Posisi adverbial clause. Yang pertama, adverbial clause dapat berada di awal kalimat, kemudian diikuti oleh independent clause. Sebaliknya, independent clause dapat berada di awal kalimat, kemudian diikuti oleh adverbial clause jika berada di awal. Di ujung clause ini diberi tanda baca koma. Yang kedua, di awal because I have nothing to say, I can start a conversation. Atau karena saya tidak ada yang dapat saya katakan, saya tidak dapat mulai sebuah percakapan. Di akhir, I can start a conversation because I have nothing to say. Yang keempat, fungsi dan contoh kalimat. Fungsi contoh kalimat adverbial clause memberikan informasi tentang verb. You are sleeping when she arrived. Dia tiba-tiba ketika kamu sedang tertidur. Keterangan verb were sleeping. Subordinate conjunction when memberikan informasi tentang adjektif her face looks fresh because she always eats well, sleeps, now and exercise. Atau wajahnya tampak segar karena dia selalu makan dengan baik, tidur cukup, dan berolahraga. Keterangan adjective phrase subordinate conjunction because memberikan informasi tentang adverb. He drove fast in order that he could arrive on time. Dia mengemudi dengan cepat agar dapat tiba tepat waktu. Keterangan adverb phrase subordinate conjunction in order that. Yang kelima, macam dan contoh kalimat adverbial clause. Yang pertama, time, waktu. Adverbial clause of time adalah subordinate clause yang menjawab pertanyaan when atau kapan. Contoh conjunction dalam kalimat adverbial clause of time. Yang pertama, after, setelah, as, ketika, sementara, as soon as, segera setelah, before, sebelum, on, segera setelah, since, sejak, until, till, sampai, when, ketika, whenever, kapan saja, sewaktu-waktu, while, ketika sementara. I'm going to give her this present after our surprise party on Tuesday. Saya akan memberinya kado ini setelah pesta kejutan kita pada hari Selasa. I was studying in the library when someone greeted me. Yang kedua, place atau tempat. Adverbial clause of place menjawab pertanyaan yang diawal oleh katanya where atau di mana. Contoh conjunction dan kalimat adverbial clause of place. Where, di mana, wherever, dimanapun. I take it with me wherever I go. Saya membawa kemanapun saya pergi. Yang ketiga, kontras atau pertentangan. Contoh conjunction dan kalimat adverbial clause of contrast. Although, even though, atau meskipun. Whereas, sebaliknya, sedangkan. While, meskipun. Even if, kalaupun. He did nothing although he was fired and didn't receive his final paycheck. Dia tidak melakukan apapun meskipun dia dipecat dan tidak mendapatkan gaji terakhir. Talk, I'm annoyed, I try to keep calm. Meskipun saya jengkel, saya mencoba untuk tetap tenang. Yang keempat, cause, reason, result, sebab, alasan, akibat. Contoh conjunction dalam kalimat adverbial of cause, reason, result. Yang pertama, cause atau reason. As, karena, because, karena, since, karena, result, sehingga. Because she had free time during last holiday, he rearranged her house, karena dia punya waktu luang selama liburan lalu dia menata ulang rumahnya. She had free time during last holiday, so she arranged her house. Terima kasih.